no ani borok no ang Yakhwrai nai acha satte last an sungmo thangnai 4 bosor 4 bosor thaijabano cabinet do montrin sidebro tipalen kok saya lukorok bahai ke bono bisa sajagi ta tipalen mana hine bahai ka tong khalamani wan sungo bong hai ang Yapharo kok sa tini belai wana masungsa no dos hai mana office uthangya even ang naru class hasine belai wana masungsa roman script ni cabinet ko akha roman script ni bagi ang toy phai cabinet do ang joton convince laika rotonat no thangka bob convince ka apro sudai borom tongko chini sudai borom bono ang saka bob convince ka even chini jisnu korta bob onobang annaw to bugui ang bob khuk close ngai bono convince ka joto montri convince ka ek sapta sakang lobby laika joto montri thang malaika beni poron chingrai malaika samtong sakai malaika je roman script ko borono cabinet kai tumu do anu sabot makai ang toy pha an diban hoite ang prosap toy phayu khainai jisnu korta joto saja last tomangka cabinet passing ting dengkha roman script ko borono bagu CM saka chini biplop babu saka NC babu amra ki bolen itu montogo den ini bobon singka bot parti presiden Yapharo কাম সাচিন কাকেন্সি আরো বিবেচনা করতে হবে একটা কমিটি গঠন করো আং ওয়ানাকা আং বন কবরে তর্ক রখা কাকা নोंथांमोना হয় কক সাইতো অলি তিনটা কমিটি খাইপাইখা কবরনি বাগে পদ্মকর বাসা কমিশন সামতরণ ত্রিপুরা বাসা কমিশন তিনি কুমরগণ চৌধুরী বাসা কমিশন বড় খাগৈ বড় এপ্রুভ খাইখা তিনটা কমিটি খাইপাইখা অলি দিনো বড় সি তিনি কক বড় রোমানস্কিনি ফেভার বড় এপ্রুভ খাইখা পত্র সরকার বাসা কমিশন বড় এপ্রুভ খাইখা কক বড় প্রায় 70% কক বড় স্পিকাররা ইন ফেভার রোমান স্ক্রিপ্ট কমিটি খাইপাইখা নोंथांमो সাইদ হতা কাগামাইকে আংসি বয় উল্টা ওয়ালাই মা দংসিও কেবিনেটआव ওয়ানামা সিংসা आंसो बय वाले बदं सिउ कागना मन कक साइ दं नै बके सब कमेडि खाइ दिते कइसे हाइ दिके बक आरो नै तार माने कक बर मन स्क्रिप्ट न ब बखाबाय हामजा गिया आं ताव मा सागा आं सयत कक सागो आं कबै कक सागो आं हनि हतम मुक्ति मानलिया करबोति इभेन जखन जों द्राफ खाइफ्र टिटिसिन द्राफ खाइफ्र आबो मा हासिनाय बले वाना बसंसा आंगार थेबका टिप्रालेन टेरिटरियेल काउन्सिल बसौ हागता थेबेदि वनामा ससक टिटिसि नि बमक आं ड्राफ्ट खाइ जोंनो आं बन फुरुखा टिप्रालेन टेरिटरियेल काउन्सिल बन बसौ दागिया और टिप्रालेन ताथेबादि साउ वनामा ससक आं मा हासिनाय दिनि हागे जों तमा राखा टिप्रा टेरिटरियेल काउन्सिल आं ड्राफ्ट खाइनि बिदि मंगल देबरमा खामगिसिउ Yapharo मंगल बुतंगान आन बसङो मंगल आं काकेन्सि जों द्राफ्ट खाइलिं माने आं रेखा टिप्रालेन टेरिटरियेल काउन्सिल कमसे बडलेण्ड लय दंले बडलेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल गुरखालेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जों टिप्रालेण्ड नायता हि हायाखो अब सेन्टिमेन्ट पेपार टिप्रालेण्ड ताथेपादि टिप्रालेण्ड मोननाय अमा हाइख्लायो तिनि आं बबाय 4 বছর সরকার খাইতে गोबां मालुकरकनि ताबो कायसा मुचुंमानि काके थानसानि मारिबो फायदि बुबाग्रान लबि फायदिनि आबो तामो सानायाबो आबो तो जनगण नायखे तो जनगण सानाय किन्तु आबोनो सावो लास्ट मिटिं को बबां सावो बर अबनो बारबार अबजि खलायो मेबार आईपीएफ तिन सबाय बाय नायगो मार्च खाय नायगो हमबो सावो तिन मिटिं मादु नायनेदि तिन लास्ट सीसी मिटिं काने जतो दंबायो दुईटा आरो अपसन रखा दिनै आब्रो जों डिसकास खाइफ्रो मानो टंजिना यूनिफिकेशन भार्सेस अर्ली एलायंस दुईटा पॉइंट आरो जों आईपीएफटी मे बी यूनिफिकेशन विथ मथा और एलायंस विथ मथा अमाय तिन नारु खामायनो आरो तिन मानो दङ आरो मैक्सिमाम आरो नारु खाबारो बयनि ओपिनियन समान ओपनिया मेजॉरिटी 80% यूनिफिकेशन बागै पक्सलायनाय यूनिफिकेशन अब्लिक एलायंस खालायनाय जों आरो जों कमिटिबो खाजाक वो कमिटिरो जों माजों सालायना कम मथानि देब्रा मथानि लिडार बाय महाराज बाय जों सालायना कक जों आजा अब सियान दो खायजा इट इज डायलॉग इज नॉट कंप्लीट तै बिनो सिगो
o process saman yak tei om daden chini president NC development netritengu chino proman to document komo donero boniye soi khijak after Delhi Abhijan ITFT and Motha will work together and arthal sagu dialogue cholai thangnai abo agreement sabokhai NC development khayo